Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb berikanlah amin. Mudahan kita bersyukur dapat berjumpa lagi dengan kawan-kawan Ummahat angkatan kelima. Ada Ummu Kardina, Ummu Yusuf dan Ummu Hasanah di pembelajaran kitab Nahu Mustawa Tsani. Mari kita murojaah Ad-Darsus Sadis Asyara, pelajaran ke-16. Temanya atau materi utamanya tentang sifatul mubtada wal khabar. Kata sifat untuk mubtada dan khabar. Ya, kita baca kaidahnya. Sekarang kita berlatih. Ummu Hasanah, tadribatun. Mungkin awalan. نعم أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. تدريبات. أولا هذه مزرعة صغيرة. Ini sebuah Ini sebuah mazra'atu apa sawah. dari fi'il madnya zara'a. Zara'a Mm-mm. menanam. Menanam. Ini tempat untuk bercocok tanamnya. Bercocok tanam yang kecil. Artinya apa? Mazra'ah, Kebun, ladang atau sawah. ladang atau sawah. Ini sebuah ladang. Ladang yang kecil. Hmm. Fi Terus fihan nabatus saghiru. Di dalamnya ada terdapat terdapat tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. tumbuh-tumbuhan yang kecil. Nah, Wal asjarul kabiratu, dan pohon-pohon yang besar. mm, An-nabatus saghiru akhdaru. tumbuhan yang kecil. Tanaman tumbuhan-tumbuhan yang kecil berwarna hijau. Nah, Wal asjarus wal asjarud dakhmatu aliyatun, dan pohon yang besar itu tinggi. nah, Wattuyurul mugharridatu kathiratun, dan burung-burung yang berkicau itu itu banyak. mm, Nah, sahibul sahibul mazra'ati fallahun mahirun. Pemilik ladang adalah petani yang orang, mahir, gitu. nah, Kan? seorang petani yang mahir. Seorang petani yang mahir. Wa huwa yashqil arda, dan dia menyiram, menyiram, Mengairi mengairi, mengairi tanah. ininya, tanah. Wa yajma'ut thimara, dan dia mengumpulkan gitu ya, mengumpulkan Buah. buah-buahan, thimar. Hmm. Thumma ya'udu ila baitihi ba'da ghurubi syamsi masruran bima razaqahullah. Kemudian Ya, dia kembali ke rumahnya setelah ghurubus syams, terbenamnya matahari, dengan dalam keadaan dalam keadaan gembira dengan nikmat rezeki yang yang Allah, Allah. yang Allah berikan kepadanya. Nah, sehal yang nggak sulit ya kosa katanya. Nah, Insya Allah. Tanpa diartikan Om. Baca ulang. Hadhihi mazra'atun. هذه مزرعة صغيرة فيها النبات الصغير والأشجار الكبيرة. النبات الصغير أخضر والأشجار الضخمة عالية والطيور المغردة كثيرة. Hmm. صاحب المزرعة فلاح ماهر وهو يسقي الأرض ويجمع الثمار ثم يعود إلى بيته بعد غروب الشمس مسرورا بما رزقه الله. Nah, karena kita fokusnya tentang naat Om, Mm-mm. sebutkan dua kata sifat dalam teks ini. Redaksinya mana? Mm-mm. Saghiratun, Ustaz. Satu lagi. Nah, as-saghiru Nah, yang satu nakirah, yang satu itu ma'rifah. syukran.
Muhasanah. Afwan, Ustaz. Mukardina. Fadli Om. Langsung. Mukardina. Hadirah. Tak perlu buka mic-nya. Hazihi madra'atun saghiratun fiha nabatu saghiru wal asjar kabiratu. An-nabatu saghiru akhdaru wal asjaru dahmatu aliyatun. Nah. At-tuyurul mugharridatu kasiratun. Sahibul madra'ati fallahun mahirun wa huwa yaskil arda wa yajma'us thimara summa ya'udu ila baitihi ba'da ghurubis syamsi masruran bima razaqahullahu. Dua naat. Mukardina. Berikan. Al-kabiratu Satu lagi. lagi bentar, tadi apa tuh Pak? Bentar. An-nabatu saghiru. Tafiru. Nah. Syukran. Mukardina bagus. Afwan. Ummu Yusuf mubashara Om iqra'i bisautiki. هذه مزرعة صغيرة فيها البنات فيها النبات الصغير وأشجار كبيرة. النبات الصغير أخضر والأشجار الضخمة عالية والطيور مغردة كثيرة. صاحب المزرعة فلاح ماهر وهو يسقي الأرض ويجمع ثمار ثم يعود إلى بيته بعد غروب الشمس مسرورا بما رزقه الله. Ummu Yusuf mugharridatun. Isim apa dia? Mugharridah. Mugharridatun dia isim maf'ul. Kalau isim maf'ul di fathah. Mugo kan? Huruf fathah. Oh, mugharridatun. Jadi dia isim fa'il. Isim fa'il dari madinya rubai. Tadinya gorroda yugorridu Ala mugharrida wazan ala wazan fa'ala yufa'ilu mugharradan. mufa'alatan Nah, mufa'alatan mufa'alatan isim maf'ul. Ini Hmm. isim fa'il mugharridun. mufa'ilatun Mufa'ilatan atau Hmm. ada tak marut. Seperti kabbara yukabbiru. Kabbaru yukabbiru mukabbiratun. Nah, syukran. Naat, naat dua naat Ummu Yusuf. Watuyurul mugharridatun asdahma asjar al asjaru dahmatu. Syukran. Ummu Yusuf. Afan Ustaz. Ummu Aisyah langsung. Awalan. Ustaz, awalan hadihi majra'atun sogiratun fihan nabatun sogiru wal asjarul kabiratun wa asjarul kabiratu an nabatus sogiru akhdaru wa asja wa asjaru dohmatu aliyatun wa wa toyurul mugoridatul kasiratun. Sohibul majro'ati falahun mahirun. Wahuwa yaskil argo. Wa yajma'us sama wa yajma'us samaro tumma Lima. yu'adu Lima. tum,
wa yajma'u simaro summa Hmm. ya'udu ila baitihi ba'da rubis samsi Hmm. masruron wa bima razaqallahu iqra Cukup. Sebutkan naat Aisyah. al-kabirun Enggak, kalau ada alif lam enggak boleh tanwin. as-sogirun al-kabiru as-sogiru Satu lagi. ad-dohmatu. Nah, syukran Bu Aisyah. Barakallahu fiik. Fik barakallahu Ustaz. Latihan, latihan kedua Ummu Karnina, Sanian yang kemarin. Sanian, ihtar mimma bainal qausainis as-sifatal munasibata. Nah, wa akmil Pilih. biha jumlata kama fin namuzaji. Ikhtar artinya Ya, isilah. bukan. Dari fi'il madinya apa? Oh, pilihlah, Ustaz, pilihlah. Fi'il madinya apa? Khotaroh. Bukan, bukan khatara. Ada hamzah wasal. Ifta'ala. 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 Hmm. Ihtaroh. Nah, ikhtara. Ada huruf ilat. Ta panjang. Alif huruf ilatnya. Ihtaroh. Mudoranya Ihtaroh. Ya, yang penting Pak yuhtiru. 5 huruf. Hah? Enggak 4. 5. 5. Ya, berarti Ah, yuhtiru. 5 huruf. Ya, Ikhtara. ya, taruh. Nah, yakhtaru. Amarnya Ya, taruh. Ihtar. ikhtar. Dibuang huruf alifnya. Seperti ihtaja. Nah, ihtaja yahtaju. Nah, ihtaja yahtaju. Amarnya Ihtaj. ihtaja. I'tada. Ya'tada. Ya'tadu. I'tad. I'tada. Nah, itu tasrifannya dari fi'il wazan ifta'ala mu'tal apa Ta- Misal, Pak. Bukan mu'tal misal. Memang ada huruf ilat di fa'il. Ikhtara huruf ilatnya di mana? Dita, huruf ta. Buk. Setelah huruf ta, Ada alifnya. ah, berarti di tengah. Mu'tal Ya, ain. muftal ain. Apa artinya mu'tal ain? Ajwa. Ajwaf. Nah, ikhtara ajwaf. An-namuzaju. An-namuzaju. At-tiflu. As-saghiru. Nasitun. Nah, itu sifatnya sesuai as-saghir ma'rifah ya. Ya. Nah, sifat untuk mubtada yang ma'rifah juga. Wahid langsung. Wahid. As-sajaratu. Al-khadra'u. Kasiratus simari. Isnan. Isnan. Hazihi kharitatun nafi'atun. Thalatha. Al-mustasfa. Al-mustasfa. Al-markaziyu kabirun. Arba'ah. Ar-rajulu. Ar-rajulu al-muslimu shadiqun. Hmm. Haza. Khamsah. Haza amalun mufidun.
Sid. Al-qamisu al-asfaru jadidun. Ya. Aha. Sab'ah. Al-jalisu as-solihu nafi'un. Thamaniyatun. Ar-rajulu al-muhazzabu la yamalu. Udah. Isa udah ya? Nggak ada ya? Thamaniyah. Namanya. Bentar, Om. Sampai 8 ya? Iya. Makarnya 8 dong. Syukron. Barakallahu fikum. Barakallah. Ummu Hasanah. Langsung juga Om. Wahid. Ustaz. as as as-sajaratu al al-khadra'u kathiratu thimari. Isnan. Hadhihi kharitatun nafi'atun. Balas. Al-mustashfa al-markaziyyu kabirun. Arba'ah. Ar-rajulu al-muslimu sadiqun. Khamsah. Hadza amalun mufidun. Sid. Al-qamisu al-asfaru jadidun. Sab'atun. Al-jalisu as-salihu nafi'un. Thamaniyah. Ar-rajulu al-muhazzabu la yamallu. Nah, layamal tidak La membuat. yamallun nasu hadisahu. Nah, syukron. Ummu Yes. Hasanah. Afwan Ustaz. Ummu Yusuf. Langsung Ummu Yusuf. As al as-sajaratu al-hadra'u kasiratun simari. Hadihi kharitatun nafi'atun. Salis al-mustasfa al-markaziyu kabirun. Arba'a ar-rajulu al-muslimu sadiqun. Khamsah hada amalun mufidun. Sitta al-qamisu al-asfaru jadidun. Sab'ahnya belum Sab'atun. Al. sab'atun al-jalisu as-salihu nafi'un. Samania ar-rajulu al-muhadzabu la yamallu nasu hadisahu. Syukron. Ummu Yusuf. Bagus. Afwan Ustaz. Ummu Aisyah. Langsung Ummu Aisyah. Nah, Ustaz, Wahid as-sajaratu al-khadra'u kasiratus simari. Isnan hadihis kharitatun nafi'atun. Rasa. Al-mustasfa al-markaziyun kabirun. Jangan ditanwin. Jangan al-markaziyun. Al-mustasfa al-markaziyu kabirun. Nah, Arba'a ar-rajulu al-muslimu sodikun. Khamsah Khamsah. hadza amalun mufidun. Sid. Ta al-qamisu al-asfaru ajadidun. Sab'a Sab'ah. al-jalisu as-solihu nafi'un. Thamaniyah. Sab'a ar-rajulu al-muhaddabu la yamalu. An-nasu. An-nasu jadi sahu hadis Hadi. sahu. Syukron Ummu Aisyah. Bagus. Apa Ustaz? Ummu Yusuf. Latihan ketiga. Salisan.
Yusuf ada. Ada Ustaz. Habisan. Salisan ij'al ma bainal qausaini sifatan lil Nah, mubtada'i. terus lil Eh, mubtada'i. lil mubtada'i wa ghayyir ma yahtaju ila taghyirin kama fin namudaji. Jadikan Jadikanlah apa-apa yang di antara dalam kurung sifat bagi mubtada dan rubahlah apa yang diinginkan kepada apa perubahan. yang butuh diganti Apa yang dibutuhkan kepada perubahan tersebut. sebagaimana Sebagaimana pada contoh annahu an-namudaju al eh, kurasatu jadidun natif nazifatun. Jadi al-qurrasatul Al kurasatul jadidatu nazifatun. nazifatan. Nazifatun. Kursi baru Bukan itu kursi. bersih. Bukan kursi dia. Kurosa penghapus. Bukan penghapus. Apa ya kurosa? Siapa yang tahu kurrasa sama dengan daftarun. Iya. Oh, kertas. Catatan, buku catatan. Buku catatan. Yang baru itu Buku catatan yang baru itu bersih. masih bersih. Nazif. Wahid langsung ya dijawab. Al-jarrahu mahirun Langsung mashurun. dijawab. Oh, langsung jawab. Al-jarrahu al-mahiru mashurun. Nah, ahli bedah yang mahir itu Ahli bedah yang mahir itu terkenal. senang. Isnan al-azharu al-ahmaru badi'atun. Al-Azhar jamak dari Zahratun. Zahratun. Dan Bunga-bunga. dia jamak li ghairil aqil. Sifatnya mesti muannas, mufrad muannas. Oh, gitu. Berarti al-azharu Al-azharu al-hamra'u. nah al-hamra'u Al-hamra'u ba'idatun. badi. Badi'atun. Bunga-bunga Badi'atun. yang berwarna merah itu Badi'atun. sangat Apa menawan, maknanya? Oh, Ustaz? sangat indah, sangat menawan. Oh, sangat menawan. Nah, Ustaz. Badi'ah. Bunga-bunga yang berwarna merah itu sangat menawan. Thalatha. Al-babu al-kabiru maftuhun. Pintu yang Pintu besar yang itu terbuka. arba'ah. Al-wi'a'u al-mamlu'u sogirun. Wadah yang Tempat penuh itu wadah yang penuh itu kecil. khamsatun. Al-hisanu al-arabi al-arabiyu sari'un. Kuda Arab itu. Kuda Arab itu cepat. Said Al-hundiyu al-jun. al salah. Al-jundiyu al-muslimu syuja'un. Tentara Seorang muslim itu, seorang tentara hmm, muslim itu pemberani. syukran Ummu Yusuf, bagus. Afan Ustaz. Ummu Hasanah langsung jawab Om. Nah, Wahid jadikan untuk mubtada. nah, Ustaz. Al-jarrahul mahiru masyhurun. Senang. Al-azharu al-hamra'u badi'atun. Salah. Al-babul kabiru maftuhun. Arba'ah. Al-wi'a'ul mamlu'u saghirun. Khams. Al-hisanul arabiyyu sari'un. Said Al-jundiyul muslimu suja'un. syukran Ummu Afwan Hasanah. Ustaz. Afwan Ustaz. Ummu Aisyah langsung juga Om.
Al-jara'ul mahinu mas'ud. Isnan. Al-adharu al-hamra'u ay al al-azharu al-ahmaru Al-hamra udah betul. al-hamra'u Al-hamra. al-hamra'u badi'atun Nah, al-babul kabiru maftuhun terus arba'atun yang keempat. al-batu alwi aul mamlu'u sogirun al-hisanul Nah, arabiyu sari'un al-jundiyul muslimu suja'un. syukran. Aisyah. Nggak sulit umnya mudah kan Naat ya. Allah Ustaz sedikit-sedikit. Ummu Kardina langsung dijawab. Wahid. Jarrahul mahiru masyhurun. Isnan. Isnan al-azharul amra'u badi'atun. Nah, Nah, ada al-babul kabiru maftuhun. arba'ah. Al-wi'a'ul mamlu'u shaghirun. Khams. Al-hisanul arabiyyu sari'un. Set. Al-jundiyul muslimu suja'un. Mas Ummu Kardina. Rabi'an. Rabi'an ij'alu ma Fil bay amar. Salah itu. ij'al Hmm. ij'al ma bainal qausaini sifatan lil khabari Hmm. wa Ghayyir. ghayyir ma yahtaju ila taghyiri kama fin namuzaji. Ija'al. Jadikanlah Jadikanlah baina apa yang ada di antara kurung apa yang berada di antara dua kurung sifat untuk sifat untuk khabar. dan gantilah apa yang butuh Gantilah apa yang dibutuhkan kepada yang berubah, pergantian perubahan. pada pergantian perubahan. Sebagaimana pada contoh. Tadi kan sifat mubtada sekarang sifat khabar. Nakirah berarti ya. Nakirah. An-namudhaju An-namuzaju asyadu Soy. rajulun ah, as- As-soy. as-sayyadu rajulun sabirun, Pemburu itu laki-laki yang sabar. yang sabar. Mana naatnya? Naatnya sabirun. Sabirun. Isim fa'il dia kan? Dia sabar. Sabar. Dan naat untuk khabar nakirah. Karena khabar kan nakirah. Wahid langsung dijawab. Ya. Al-Qur'anu kitabun karimun. Al-Quran kitab yang Al-Qur'an kitab yang mulia. Isnan. Al-asadu hayawanun muftarisun. Singa itu hewan Hewan yang bertaring. buas. Buas. Dari matinya iftarosa menerkam. Alasa. Al-muslimu qaidun qawiyun. Orang Muslim itu Orang muslim seperti, itu seperti pemimpin yang pemimpin yang kuat. Arba'ah. Aisyatu muallimatun nasitotun. Aisyah seorang Aisyah seorang guru yang aktif nasyitah. aktif.
Khamsa. Salihun, jalisun, muhazzabun. Soleh itu teman Saleh itu duduk, menduduki, ya. teman duduk, teman duduk, Saleh itu bukan teman menduduk, yang sopan. duduk yang sopan. Jalis isim, bukan jalasa. Isim sifat musyabbah, seperti isim fa'il. Sita, Kita Dawudu, Anisun, Nafiun. Daud itu seorang Kemarin ya. seorang Anis, teman dekat juga sama Yang yang ramah tak? yang ramah, teman Yang dekat ramah. ramah yang bermanfaat. Nah, Orang ramah yang bermanfaat. Laki yang ramah yang laki bermanfaat. yang bermanfaat. Dan diartikan Om, Wahid, Wahid, Limun. Isnan. Isnan, Al-asadu, hayawanun, muftarisun. ada Al-muslimu, qaidun, qawiyun. Apa? Aisyatu, muallimatun, nasiqatun. Khamsah. Hamzah, Solihun, jalisun, muhazzabun. Sid, Daudu, anisun, nafiun. syukron, Mukardina. Apa nih? Ummu Yusuf, langsung Om, Al-Quran. Wahid, Al-Qur'anu kitabun karimun. Isnan, Sani, al-asadu hayawanun muftarisun. Salasa. Salis, salasa, al-muslimu qaidun qawiyun. Arba'a, Aisyatu muallimatun nasyitatun. Khamsa, Khams, salihun jalisun muhaddabun. Sita, Sid, Dawudu anisun nafiun. syukron, bagus Ummu Yusuf. Apa Ummu Ustaz? Aisyah, Wahid, Ahid. Al-Qur'anu kitabun karimun. Isnan, Al-asadu hayawanun muftarisun. Salasa. Al-muslimu qaidun qawiyun. Arba, Aisyatu mu'alimatun nasitatun. Khams, Solihun, khamsa solihun, jalisun, muhaddabun. Sid, Sita, Dawudu, Anisun, Nafiun. Nah, itu mengikuti man'utnya kan di sini ya. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz. Man'utnya nakiro, naatnya juga ikut Nakiro. nakiro, sama-sama serasi. Syukran Ummu Aisyah. Afwan, Ummu Ustaz. Ummu Hasanah langsung Ustaz, Al-Qur'anu kitabun karimun. Al-asadu hayawanun muftarisun. Al-muslimu qaidun qawiyun. Aisyatu muallimatun nasyitatun. Salihu salihu salihun. Jalisun muhadzabun. Nah, Ustaz. Daudu anisun nafiun. bentar Om.
Bentar, Ummu Hasanah. Nah, Ustaz. Latihan kelima ya. Ya, khamisan akmil Khamisan akmil kulla jumlatin bisifatin munasibatin. lengkapilah Lengkapilah setiap jumlah dengan sifat yang sama, sesuai. yang sesuai. Fadhali. Nah, as-sayyaratu al-jadidatu musri'atun. Bagus, satu-satu ya. Ummu Yusuf. Asani. Al-lughatul Indonesiyu sahlatun. Indonesia tuh berarti. Nah, Oh iya. ma'rifah mu'annas. Al-lughatul Indonesiatu sahlatun. Nah, bagus. Mukardina salasa. Al-mataru al-kabiru ba'idun. Nah, betul. Mu'aisyah arba'ah. Ar-rajulu al-jalisu sodikun. Benar Lagi. salah, Ustaz? Lagi. Ar-rajul, Ar- laki-laki. Ar-rajulu al-jalisu sodikun. Nah, Benar, Ustaz? atau ar-rajulul muslimu. Oh, ar-rajulul muslimu sodikun. Nah, bagus. Ummu Hasanah khamsah. Nah, Ustaz. Fatimatu ummun Fatimah seorang ibu yang ibu yang sabirotun. Bisa nggak? sabiratun, so panjang. Oh, sabirotun. Bagus. Ummu Yusuf Sita. Sita salihun muhandisun masyhurun. Naam. Ummu Karina Sab'ah. Al-masjidul jamilu qaribun. Naam. Ummu Aisyah Samaniyah. Samania as-su'adu Jangan mumaridotun. as-su'ad. Su'adu mumaridotun. Apa sakitnya, Ustaz? Su'ad nama Mumaridotun. perempuan. Seorang perawat yang Rajin apa tuh, Ustaz? perawat yang cantik, yang baik, yang besar, yang Jamilatun. kecil. Gitu. Jamilatun bebas. Su'adu mumaridotun jamilatun. Nah, Ummu Hasanah Tis'ah. Umaru rojulun kawiyun. Bagus. Ummu Kardina Alfilu. Al-filu hayawanun kabirun. Kabirun. Ahsanti. Selesai mungkin sampai sini jumpa kita tentang naat. Latihannya hanya latihan 5 saja ya. Berikutnya daras ke-17 Ummu Yusuf minggu depan insyaallah. Al-mataru. Sabi asyara al-matar, materinya tentang Hujan. kana dan saudari-saudarinya. Awan Tuhan. Itu materi berikutnya. Setelah sifat kita belajar kana ya dan saudari-saudarinya yang masuk pada jumlah ismiyah. Syukran, semoga bermanfaat. Yusuf, Muhasanah, Muhammad, Subhanakallahumma wa bihamdika. Allah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Besok wa pagi atubu Ummu Yusuf sama hadir boleh? Besok pagi jam 7. Insyaallah. Besok pagi DL2. ada tugas ke Depok anak Ustaz. Wala bas. Memudahkan semoga urusan Ummu Yusuf dan yang lain. Amin. Mengantar Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallah.